सत्यर जय अधर्म उपरे धर्मर जय। प्रबल प्रतापी त्रिभुवन विजयी कंसर अधर्म पाप बढ़ी बढ़ी चलता बेले शेष में भगवान निजे पृथ्वी पृष्ठ जन्म नहीं कंसर पाप साम्राज्य को ध्वंस करिसेंते। मैंने चतुर्वंश को निर्वंश करने का पीड़ा उठाया है। मैंने चतुर्वंश के अस्तित्व को उखाड़ के फेंका है। तेबे वर्तमान जुगरे मनीष समाज को अधर्म अत्याचार पर घृण्य कार्यकलाप दूरे रहिबा लक्ष्य रे 5 दिन धरी चलिथिबा मुक्ताकाश रंगमंच कंस निधन सह शेष होईछि। एही विराट धनुଯାत्रा समस्तक सहयोग रे एही यात्रा अनुष्ठित होइतला। एही मेलारे विभिन्न प्रकार दुकान बजार संघ मीना बजार मजा उठाई अंचल लक्षाधिक दर्शक। शेष दिन में मंत्री अतिथि भाव में जोग देथिबा बेले हजार हजार दर्शक मुक्त आकाश रंगमंच में प्रदर्शित हेउथिबा कंस महाराज कृष्ण बलराम अभिनय को मनभरी उपभोग करथिले। चलित वर्ष यात्रा को आकर्षणीय करने को राज्य सरकार संस्कृति विभाग विशेष सहयोग हाथ बढ़ाई। प्रत्येक दिन विभिन्न जिलूर सांस्कृतिक दलों नृत्य दर्शकों को बेस आकर्षित करथिला। विश्वर मंत्री अपुर आमको गपुर के नेबा के जाइए आम गपुर नु आसलु आ विभिन्न असुर दमन कलु आमर कंस मामू के विनाश कलु और धर्मर विनाश आ धर्मर स्थापना कलु। आज खंडखोटा महोत्सव अंतिम रजनी प्रेरण करी पुरातन मंत्री अक्रूर को मथुरा गोप नवधा भक्ति बोले घेनी आसिले कृष्ण बलराम गोपर मथुरा। धन्य हेला गोपर माटी, धन्य हेला मथुरा माटी, धन्य हेले मथुरा रहाबाड़ वृत्त बनिता। स्वयं कंस धन्य हेला देखी से चतुर्था मूर्ति। आखि सुंदर नीलवर्ण कोटि तटे पित्त वसन स्कंधरे पैता शिरे मजूर चंद्रिका प्रभु हते धरियच मोहन जे बंशी। केते काकुति मिनती होइली कृष्ण निकटे एले नपेसिले सुदर्शन चक्र तापरे चिंता कली बही नवधा भक्ति कले विलंबर कार्य सिद्धि हुए। से नवधा भक्तिर ऊर्धरे आरंभ कली बैरी भक्ति। बैरी भक्ति रे संग्राम होइला कृष्ण बलराम साथे होइला निहत त्रिभुवन विजयी वीर कंसासुर। राक्षस जन्मरु पाइली मुक्ति परित्राण होइला मोर राक्षस जन्मरु। हे प्रभु अनेक बार मते मारी मोक्षण देल नरहरि जेबे मारिब निज हस्ते सौभाग्य लभी विभुवन्ते। प्रभु सौभाग्य लभी विभुवन्ते। हे प्रभु नारायण दुष्ट मारिण संत पालु तुनाथ परम दयालु प्रभु परम दयालु। धन्य हेला त्रिभुवन विजयी कंस, धन्य हेले मथुरार आबाल वृद्ध बनिता। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बरगढ़ विश्व प्रसिद्ध धनुଯାତ୍ରା को कोचिन अंचल में जनसाधारण देखिपार नथिबा जोगु खंडकटा ठारे 35 वर्ष तले धनुଯାତ୍ରା करिबार प्रस्ताव होई सही समय धनुଯାତ୍ରା आरंभ होइतिला। चलित वर्ष राज्य सरकार को मंत्री विधायक पूर्वतन विधायक विशिष्ट व्यक्ति राजकीय अतिथि भाव में योगदान करिसेंते। ऐतिहासिक खंडकटार धनुଯାତ୍ରା लोकादृत हेउथिबा बेले एहाकु आगामी दिन में आहुरी भव्य करने को व्यवस्था करा जाउछि। कोचिन उपखंड को सब क्षेत्र में अग्रणी करने सामूहिक दायित्व नेबाकु पड़िबो बोली उक्त कार्यक्रम में कहुଯାଇଥିଲା।
ଧନୁଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଦୀର୍ଘ 45 ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ଥାନୀୟ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯାଉଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଖଣ୍ଡକଟା ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ଏ 35 ବର୍ଷ ଆଜି ସମାପନ ହେଲା। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମଥୁରା କଟକର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କମିଟି ତରଫରୁ ଏ 35ତମ ମହୋତ୍ସବ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ତାଙ୍କର ସହଯୋଗିତାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ରସ ଅଛି, ଭାବ ଅଛି, ଭକ୍ତି ଅଛି, ସେ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଉଦୟମାନ ହେଇଛି। ଏଠି ଆମେ ଧନୁଯାତ୍ରା କରୁଛୁ, ଏ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କମ୍ ବୟସରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟକୁ ଦମନ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଥିଲା, ତାହା ପ୍ରତିପାଦିତର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଜାଣିବା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଚାଷୀ ହଉ, ଜଣେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହଉ, ଜଣେ ଯୁବକ ହଉ, ଜଣେ ଛାତ୍ର ହଉ, ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ହଉ, ସେମାନେ ବି ସମ୍ମାନିତ ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବି ସମ୍ମାନିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ସମ୍ମାନିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିଲା ଭିତରେ ଯାହା ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଯେ କେବଳ ଧନୁଯାତ୍ରା ଧନୁ ମହୋତ୍ସବ ଆମ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଖୁସି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିଗ ଦର୍ଶନ ଦଉଛି। ଏ ଧନୁଯାତ୍ରା ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଝାରଖଣ୍ଡର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ବଣେଇ, ଦେବଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଜନସାଧାରଣ ଏଥର ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ଅନୁଗୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଜନସାଧାରଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। କୁଚିଣ୍ଡାର ଖଣ୍ଡକଟାର ଧନୁଯାତ୍ରା 35 ବର୍ଷର ଧନୁଯାତ୍ରା ଯେ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ଏଥିରେ ଖାଲି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାହା ନୁହେଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଏଠି ଆଜି ଶହ ଶହ ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପ ମା ମାନେ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଆସି ବ୍ୟବସାୟ ବି କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଲୋକମାନେ ସାଂସ୍କୃତିକ ମନୋଭାବ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ଦୋକାନ ବଜାର ହେଇକରି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ସାମୂହିକ ସ୍ଥଳ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକର ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଟେ ଆଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଯାହା କଳନା କରାଯାଇନପାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନୁଯାତ୍ରା ଆଜି ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଧନୁଯାତ୍ରା ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଯିବ, ଯୋଉଠି ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା ସାଙ୍ଗେ ଲୋକାଲ ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାର ମାନେ ତାଙ୍କର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାର ବି ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଅମଳେନ୍ଦୁ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।